କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ରିଲେଟିଭ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲେଖି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେହି ଲୋକେସନ୍ର କୌଣସି ଜବ୍ ଭାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିସିଟି ସେଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଇ ସମସ୍ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବି ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ ବା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରେଡ୍ 4ର ଗୋଟେ ଜବ୍ର ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଟେରିଟୋରୀ ହେଡ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଜୟପୁର ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେକୌଣସି ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 9 ଇୟର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବା ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତି କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ବା ସେଲ୍ସ ଉପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଜବ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟପୁରରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି ଏଥିରେ ଜବ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ଡ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ୱାର୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ସାଲେରୀ କିଛି କୁହାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 9 ଇୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଜବ୍ ସାଲେରୀ ଉପରେ ସାଲେରୀ ହାଇକ୍ ଆସିବ। ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ସହିତ ଯେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍, PF, ESI, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ମୋବାଇଲ ଆଲାଉନ୍ସ, ଫୁଏଲ୍, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍, କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥର ମଧ୍ୟ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଗ୍ରେଡ୍ E4 ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ସିଭି ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ସିଭି ସେଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ଲେଖିକି ସିଭି ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ RM ପାଇଁ ଏଠି ମୋତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା, ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ RM ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେକୌଣସି ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମିନିମମ୍ 3 to 7 ଇୟର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଜବ୍ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ହଉ, ଲେଟର କ୍ରେଡିଟ୍ ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହଉ, ଏଇସବୁ ଲୋନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗ୍ରେଡ୍ E2 E3 ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ସିଭି ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲୋକେସନ୍ ଲେଖି ସିଭି ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସିଭି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେବ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଫୋନିକ୍ ଭାବରେ ବା ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ କେବେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କମ୍ପଲସରି ଅଛି। ତା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 3 ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍, ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି, 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ମୁଥୁଟ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ରିଲେସନସିପ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଅଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମିନିମମ୍ +2 ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ 19ରୁ 28 ହେଇଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ +2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ 19ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମିନିମମ୍ 1 ଇୟର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେସର ମାନେ ଏଇ ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 8 ଜୁଲାଇରେ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ 9ଟା 30 ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଲେରୀ କିଛି କୁହାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ସହିତ ଯେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍, PF, ESI, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ମୋବାଇଲ ଆଲାଉନ୍ସ, ଫୁଏଲ୍, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍, କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥର ମଧ୍ୟ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ତ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ନା ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କମ୍ପଲସରି ଅଛି। ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 3 ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍, ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି, 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ 8ରେ ଅଛି। 8 ଜୁଲାଇରେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ସବରିମାଲା ଫିନଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। କ'ଣ ଅଛି? ରିଲେସନସିପ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଏଠି ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଏଜ୍ ମିନିମମ୍ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍
+2 पास बा ग्रेजुएशन जेकोसी एनी डिसिप्लिन करथांतो अप्लाई कर पारे बोथ फ्रेशर एक्सपीरियंस कैंडिडेट माने मध्ये अप्लाई कर पारे जदि आपण एक्सपीरियंस कैंडिडेट अछन जेकोसी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एक्सपीरियंस अछि ताले मध्ये अप्लाई कर परिबे ता सहित आपनक पाकर ओन ड्राइविंग लाइसेंस बा आपनक लर्निंग ता सहित बाइक थिबा निहाती दरकार आपण ताहले अप्लाई कर पारे सैलरी टी किछि कुआ जायनी किंतु बहुत भलो सैलरी सहित जेंति एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पीएफ ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मोबाइल अलाउंस फ्यूएल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कैरियर ग्रोथ मध्ये अपॉर्चुनिटी अछि जो कैंडिडेट माने सिलेक्शन हेबे तो मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट अप्लाई कर पारे किंतु टर्म एंड कंडीशन सी गुटी रहिछि ड्राइविंग लाइसेंस आउ टू व्हीलर जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछंती देखंतु एटी ऑलरेडी जॉब लोकेशन को लोकेशन पे आसी देखंतु भुवनेश्वर जगतपुर मोटा आउ केन्द्रापड़ा पे आसी तो सबु लोकेशन वाकिन इंटरव्यू कटक रा मेन ब्रांच आपनकर रहउची भुवनेश्वर मेन ब्रांच रे आपन वाकिन इंटरव्यू कंटिन्यू होबा तो समस्त लोकेशन पे आपन जदि इंटरेस्टेड अछंती आपनकर दिया जायतिबा एड्रेस रे आपनकर अपडेट सीवी विथ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी एक्सपीरियंस कैंडिडेट जदि अछन जे कोनसी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एक्सपीरियंस अछि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 मंथ सैलरी स्लिप समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सहित गोटे सेट जेरॉक्स कॉपी दुईटा पासपोर्ट साइज फोटो नहीं दिया जायतिबा एड्रेस रे इंटरव्यू अटेंड करिया को चेष्टा करंतु काना बहुत भलो अपॉर्चुनिटी अछि फ्रेशर एक्सपीरियंस मेल फीमेल समस्त अप्लाई कर परबे तो जो माने इंटरेस्टेड कैंडिडेट समस्त डॉक्यूमेंट सहित इंटरव्यू अटेंड करिया को चेष्टा करंतु ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ମେଗା ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି 6 ଆଉ 7 2 ଦିନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଏବେ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ 10ଟା ରୁ 4ଟା ଅଛି 6 ତାରିଖ 7 ତାରିଖ 7 ଜୁଲାଇ 2 ଦିନ ଆପଣ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ନା ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଡ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 5 ଇୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ମିନିମମ୍ 5 ଇୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଅପରେସନ ହଉ ସେଲ୍ସ ହଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ବିଜନେସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ମାର୍କେଟିଂରେ ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜବକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଜ୍ 30 ରୁ 45 ମଧ୍ୟ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ତ କୋଉ ଲୋକେସନ ପାଇଁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସାରା ଲୋକେସନ ଆସିଛି ତ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ ଲୋକେସନରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଉଛି ତ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜନାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେମିତି ଅପଡେଟ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ୱିଥ୍ ଆଧାର कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 मंथ सैलरी स्लिप समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सहित गोटे सेट जेरॉक्स कॉपी दुईटा पासपोर्ट साइज फोटो ने इंटरव्यू अटेंड करि परिबे जदि आपण माने इंटरव्यू अटेंड न करछन ताले आपण एटी दिए जाय ईमेल आईडी मध्ये सीवी सेंड करंतु सीवी सेंड कला बेले आपण पोस्ट नेम लोकेशन लिखि सीवी सेंड करंतु जदि सीवी शॉर्टलिस्टेड हो कंपनी तरफ टेलीफोनिक भाव में बा ईमेल जरिए रे जणाई दिजिबो केबे केउ लोकेशन वाकिन इंटरव्यू अछि किंतु जेहेतु इंटरव्यू कंटिन्यू अछि ताले काइंडली रिक्वेस्ट आपण मान जदि ई सब लोकेशन बिलोंग करूचंती पलसरा हो चिकिटी हो पारलाखेमुंडी ब्रह्मगिरी जाईपाटଣା तो यही सब लोकेशन जदि आप बिलोंग करुँच समस्त डॉक्यूमेंट सहित इंटरव्यू अटेंड करने चेष्टा करूँ देखो ये सैलरी किसी कहुए किंतु जेहेतु एक्सपीरियंस कैंडिडेट रिक्वायर्ड अच्छी तो लास्ट जब सैलरी ऊपर आप हाइक आसो सहित एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पीएफ ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मोबाइल अलाउंस फ्यूएल परफॉर्मेंस इंसेंटिव कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी जो कैंडिडेट मैंने सिलेक्शन है मिडलैंड माइक्रो फाइनान्स तरफ गोटे जॉब वैकेंसी अच्छी जोटा कि वाक इन इंटरव्यू 7 जुलाई अच्छी रिपोर्टिंग टाइम 9:30 अच्छी तो यहाँ आपंक फिल्ड फिक्स जॉइनिंग डेट रोचे 14 जुलाई आपंकर जो मैंने इंटरव्यू 7 तारिख में करुँच से सीट सर्टलिस्टेड होती 14 तारिख में आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाए क्वालिफिकेशन मिनिमम +2 पास ग्रेजुएशन करते अप्लाई करेंगे एज 20 ରୁ 29 वर्ष मध्य दरकार सैलरी आपंकर 10,000 ରୁ 12,000 भितर रहित जमी एम्प्लॉयमेंट जमी आपंकर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पीएफ ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मोबाइल अलाउंस फ्यूएल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कैरियर ग्रोथ मध्य अपॉर्चुनिटी अच्छी जो कैंडिडेट मैंने सिलेक्शन रहे यहाँ बेसिकली आप फील्ड जॉब रोचे तो फ्रेशर एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट अप्लाई करेंगे आप जब फ्रेशर अच्छा आप बहुत भल अपॉर्चुनिटी अच्छी चेष्टा करते इंटरव्यू अटेंड करने को तो यहाँ बेसिकली आपंकर मेगा रोजगार मेला अच्छी जोटा कि ब्रह्मपुर अच्छी ब्रह्मपुर जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा जॉब फेयर आप चेष्टा करूँ इंटरव्यू अटेंड करिया तो जो इंटरव्यू आसुँच अपडेट सीवी विथ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी अच्छी फ्रेशर एक्सपीरियंस मेल फीमेल समस्त सहित जदि आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट अच्छा जेकोसी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एक्सपीरियंस अच्छी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 मंथ सैलरी स्लिप समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सहित गोटे सेट जेरॉक्स कॉपी दुईटा पासपोर्ट साइज फोटो ने इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो ये ऑलरेडी ब्रह्मपुर गंजाम आपंकर
आड्रेस मुझे रखी जो मैंने ई लोकेशन बिलंग कर काइंडली रिक्वेस्ट आपंकर 7 तारिख दिन आपन वॉक इन इंटरव्यू अच्छी तो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा चेष्टा करूँ इंटरव्यू अटेंड करने तो फ्रेशर मानक बहुत भल अपॉर्चुनिटी अच्छी जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा काइंडली अटेंड करने इंटरव्यू अटेंड करने चेष्टा करूँ स्वस्ति प्रीमियम रिसोर्ट तरफ पुरी रे गोटे जॉब वैकेंसी आसी होटल रिसोर्ट पाई तो बेसिकली आपन सब पोस्ट पाई आपन वैकेंसी आसी जेंती चीफ रेस्टोरेंट पाई आसी फ्रंट ऑफिस मैनेजर पाई आसी सेल्स एक्जीक्यूटिव सेल्स एसोसिएट लॉन्ड्री एक्जीक्यूटिव लॉन्ड्री बॉय टीसी एसी टेक्नीशियन एसी एक्जीक्यूटिव प्लम्बर टीम लीडर हॉर्टिकल्चर पाई नाइट ऑडिटर रूम बॉय फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर डेस्क अटेंडेंस ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ହଷ୍ଟେଜ ପାଇଁ ଅଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଅଛି ବାର୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ ଜିଏସଏ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏଇଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଆଉ ଫୁଡ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ସିଭିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ पोस्ट नेम लिखिकिना सीवी सेंड करंतु बा आपणकर पुरीर ऑफिस मध्य दिया जाय स्वास्थ्य होटल मध्य आपण विजिट कर परबे विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपणकर अपडेट सीवी ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आधार कार्ड पैन कार्ड एक्सपीरियंस कैंडिडेट मानकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सैलरी स्लिप नहीं मध्य इंटरव्यू पई दिया जायतिबा एड्रेस रे मध्य अटेंड करिया को चेष्टा करबे तो बहुत भलो सैलरी रहइबो तो आपण माने जति इंटरेस्टेड अछंती डायरेक्ट आपण पुरीर मेन ब्रांच रे जाई कि विजिट मध्य करी डिटेल इन्फॉर्मेशन मध्य कलेक्ट करें फ्यूजन माइक्रो फाइनान्स तरफ गोटे जॉब वैकेंसी आछि जोटा को मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट अप्लाई करेंगे प्लस टू पास करते अप्लाई करेंगे पोस्ट अच्छी रिलेशनशिप ऑफिसर सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर क्वालिफिकेशन ये 10th पास लिखाई किंतु बेसिकली आपंकर प्लस टू कैंडिडेट बा डिप्लोमा बा डिग्री जेकोसी यूनिवर्सिटी करथांतु से मानको ही प्रायोरिटी बेस रे आपंकर इंटरव्यू अटेंड करने कह जाउछि ता सहित एज 19 रु 35 वर्ष होइतिबा दरकार फ्रेशर एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट अप्लाई कर एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे जेकोसी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एक्सपीरियंस थे आप अप्लाई कर किंतु टर्म एंड कंडीशन गोटे मेल हूँ फिमेल हूँ फ्रेशर हूँ एक्सपीरियंस हूँ समस्त पाखे ओन ड्राइविंग लाइसेंस बार लर्निंग सहित टू व्हीलर थी कंपलसरी देखो सैलरी किसी कहुए कि बहुत भल सैलरी सहित जमी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पीएफ पीएसआई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मोबाइल अलाउंस फ्यूएल परफॉर्मेंस बेस्ड इनसेंटिव कैरियर ग्रोर अपॉर्चुनिटी अच्छी जो कैंडिडेट मैंने सिलेक्शन हे जब पोस्टिंग आप 40 टू 50 किलोमीटर भितर होम लोकेशन पाखापाखि आपणकर तो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा ये जॉब लोकेशन ऑलरेडी दिगला जे बलांगीर आपणकर वॉक इन इंटरव्यू आछि तो बुगुड़ा हो आस्का हो छत्रपुर कोदଳ पात्रपुर ଆଉ ପୁରସ୍ତମପୁର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଲୋକେସନରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସରେ ସେମାନଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ତ କମ୍ପଲସରି ଅଛି ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 3 month ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ଦୁଇଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ अटेंड करेंगे देखो नहीं चैनल माध्यम जहाँ भी जाऊँ ट्रेनिंग इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर समस्त वैकेंसी रिलेटेड इनफॉरमेशन कंपनी निजस्व अच्छे से क्या भी पैसा दवा दरकार नहीं डायरेक्ट समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सहित इंटरव्यू अटेंड करूँ जदि किसी क्वेरी अच्छी आपने कमेंट माध्यम पचार पारे थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल जदि ये इनफॉरमेशन आपको भल लगुता है ताहले आपण मैंने शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ हाँ कमेंट आपण मानकर लोकेशन लिखंतु जदि से लोकेशन रे कौन जॉब्र इनफॉरमेशन आसूची ताहले आपन को यूट्यूब माध्यम जनईदेवु थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल।